পুনৰ বিদেশত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণ বিতৰ্ক সান ফ্ৰান্সিস্কোত কৰা হল ভাষণ বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान বিদেশলৈ গলেই দেশৰ চৰকাৰ আৰু দেশৰ আভ্যন্তৰীণ সমস্যাক লৈ সৰব হৈ কংগ্ৰেছ নেতা তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাহুল গান্ধী এইবাৰ যেন তাৰেই পুনৰাবৃত্তি হল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সান ফ্ৰান্সিস্কোত এক প্ৰবাসী ভাৰতীয়ৰ সন্মিলনত ভাষণ দিবলৈ লৈ অইন বিষয়ৰ বিপৰীতে মাথো কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ ৰাহুল গান্ধী নৱনিৰ্মিত সংসদ ভৱনত লোকসভাৰ 8 শতাধিক আসনক লৈ প্ৰকাশ কৰে সন্দেহ নিবনুৱা সমস্যা দাম বৃদ্ধি সামাজিক ঘৃণাৰ পৰিৱেশ আদিৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাবলৈকে সংসদ ভৱন মুকলিৰ বিষয়টোক ডাঙৰ কৰা হৈছে নিজৰ ভাষণৰ মাজতে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীকো কৰে আক্ৰমণ if I see exactly how they are coming up with 800 and what is the design, then I would be able to answer whether I agree with the number 800, but I haven't seen the way they're calculating it. Yeah, it is currently based on the population, but you'll have to see how the ratios change. You know, I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing. কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ এনে ভাষণে উপস্থিত একাংশ লোকক কৰি তোলে বিতুষ্ট সেইসকল প্ৰবাসী ভাৰতীয়ৰ হুলস্থুলৰ মাজত ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈ থাকে নফরত কা বাজাৰ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान भारत जोड़ो অভিযোগ মতে এনেধৰণৰ কথা কৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতত গণতন্ত্ৰ বিপন্ন বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা মুখতাৰ আব্বাস নকভিয়ে উভতি ধৰে এনেদৰে और जिस तरह से ये मोदी बैशिंग की इनकी सनक भारत बैशिंग की साजिश का रूप ले लेती है विदेश में जाकर के खास तौर से दुनिया को बताएंगे कि यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी खतरे में है अगर डेमोक्रेसी यहाँ ना होती तो क्या कोई व्यक्ति विदेश में बैठ करके भारत को बदनाम करने की षड्यंत्र साजिशें कर सकता था ये तो डेमोक्रेसी है यहाँ की मजबूत डेमोक्रेसी है ओपन डेमोक्रेसी है इसलिए आप इसी तरह की बातें कर पा रहे हैं একেলগে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰেও প্ৰকাশ কৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं और मैं एक तरह से कहूं जो साख भारत की आज पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है उसको कहीं न कहीं गिराने का काम लगातार राहुल गांधी जी करते हैं অৱশ্যে বিজেপিৰ এনে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ উত্তৰ দিবলৈ কংগ্ৰেছেও বিলম্ব কৰা নাই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তীক্ষ্ণ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছ নেতা সন্দীপ দীক্ষিতৰ পূৰ্বে নৰেন্দ্ৰ মোদীও কৰিছে ভাৰতৰ বদনাম ये जो बात राहुल जी के कहना है कि जिस तरीके की नीतियां संघ परिवार की और बीजेपी की हैं ये एक एक करके हर उस समुदाय और समाज को चिन्हित कर उस पर कुछ न कुछ राजनीतिक या बाकी प्रहार करेंगे जिससे वो अपनी राजनीति बढ़ाते रहें तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे भाई जो बार बार जा रहे थे हर बार बाहर जाके यही नरेंद्र मोदी हैं जो कह रहे थे कि एक समय में शर्म आती है अपने आप को भारतीय कहना वो किसने कहा था नरेंद्र मोदी ने तो कहा था ना या किसी और ने कहा था वो ठीक है वो वीडियो नहीं वायरल हो रहा होगा लेकिन वो आप लोग दिखाइए उसको इसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारतीय होना एक तरीके से लोगों के लिए गर्व की बात नहीं थी तो इस देश को देश की सीमाओं के बाहर इस तरह की স্বাভাৱিকতেই আগন্তুক কিছুদিনলৈ ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণটোক লৈ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ থকাটো নিশ্চিত নেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰতিদিন টাইম